everyone. We are the group 8 and we are going to report the Noli Me Tangere, its context and content. So, Noli Me Tangere is Rizal's first novel written in Europe during the peak of his intellectual achievement. So, ang Noli Me Tangere daw kay gi-write siya or giswat siya ni Rizal sa Europe during the kanang peak sa Rizal used his deep knowledge and expertise in different fields to create the novel that aimed to show or reveal the realities of Philippines life during the Spanish colonial rule in the 90s. So, gigamit daw ni Rizal iyang expertise in different field to create a novel nga mag-aim siya nga mo reveal sa realities sa life sa mga Filipino sa Philippines during the colonial rule pag 90s. Now, let's proceed to the publication of Noli. As a sojourner in Europe, Rizal participated in the movement of Ilustrados to utilize propaganda to campaign for reform in the Philippines. Rizal participated in the movement of Ilustrados to utilize propaganda to campaign for reform in the Philippines. Ilustrados, a group of Filipino-educated Filipinos who studied abroad mostly in Spain and other parts of Europe. So, si Rizal kuno mentras sojourner or temporarily nga gapuyo ngadto sa Europe, niapil siya sa movement sa mga Ilustrados, which are the mga group sa educated Filipinos ngadto sa Europe kay para maghimo or mag-utilize og propaganda campaign for reform sa Pilipinas. While in Europe, si Rizal ug kauban niya nga mga Ilustrados use peaceful and intellectual means ng ilang propaganda gani is use na gamit sila kuan kanang dili kanang pareha sa uban nga mga dahas they use such as writing, journalism, public discourse to advocate reforms in the Philippines nga naa sa under sa kuan Spanish colonial rule. Among Ilustrados' various released outputs, Rizal's novel Noli Me Tangere stood out, which became his most renowned work. So, sa kadaghan kuno nga mga gibuhat sa mga Ilustrados or mga kaubanan ni sa grupo ni Rizal ngadto sa Europe, ang iyaha kunong work mo ni stood out kay ang ilahang way of lagi pangbuhat ito is, besides writing, they also express their ideas through creative works like satirical pieces, which use humor and criticism to expose wrongdoings, and world-class paintings. Among kuno ato nga mga gipangbuhat sa mga kauban sa Ilustrados, kay iyahang novel nga Noli Me Tangere mao ni stood out. So, the idea of publishing a book was not alien to Rizal. Unsa kay pasabot no? So, sa kay pasabot. So, ang pasabot ana is meaning ang paghimo o pagsuwat og book is dili siya bag-o kang Rizal. Dili siya new ni Rizal kay sa pag 1884 daw during the meeting with the Ilustrados kay si Rizal nagsuggest siya nga mag-work sila together sa usa ka book, a certain book nga would address the issues in the Philippines. In the Philippines, however, ang katong collaborative project nga ilawon tayo moon about atong usa ka certain book is wa siya nahitabo nga as a result, si Rizal nag-decide siya nga maghimo og iyang kaugalingon nga novel. So, he started writing his first novel in 1884 and completed in 1887. Juan Luna's painting Spolarium and Uncle Tom's Cabin by Harriet Beecher Stowe influenced Rizal in writing Noli. So, ang Juan Luna nga painting, which is the Spolarium, na nagportray of suffering of people and injustice they endured niya sa usasad kang ang Uncle Tom's Cabin nga novel ni Harriet Beecher Stowe nga nag-highlight sa harsh realities of slavery in America.
mao to siya ang duha sa work nga nag-shape ni Rizal nga nagkuha niya nga desire nga i-expose ang inequality nga gi-face sa mga Filipinos under the Spanish rule. Half of the novel was finished in Spain and the other half is in France and completed in 1886. So, Jose Rizal did not finish Noli Me Tangere in Spain because after completing the first half of the novel there, he traveled to France. Yadto daw siya France where nga iya gi-continue eventually iya gi-continue og finish ang manuscript. He likely moved to France to escape the distractions and pressures he faced in Spain and to focus on completing his work. So, the novel was published after a year in Germany. Lack of funds delays the book publication. Then Maximo Viola insisted to lend him 300 pesos for the printing of 2,000 copies. So by 1887, Rizal sends out copies of his novel to his friends. So, the publication of Noli Me Tangere kay naa siya gi-publish siya sa Germany. Because Rizal faced difficulty securing funds for the publication. After completing the manuscript in 1886, naglisod si Rizal og pangita og financial funds financially support niya sa pagprint sa book. Fortunately, na siya friend nga si Maximo Viola nga usasad ka ilustrado nga nagpahuwam niya og 300 to cover the costing for the printing. So, Rizal chose to publish the novel in Berlin, Germany because printing there was more affordable. Mas affordable kuno ang pag-print sa biyahang novel ngadto sa Berlin, Germany. And ang sa Berlin, Germany sad kuno, advanced kuno ang printing technology na nag-ensure nga high quality production. Na ang first 2,000 copies ni Rizal nga gi-print niya sa Noli Me Tangere, ang iyang first 2,000 copies of Noli Me Tangere kay printed siya in Berlin pag 1887. That's all. Thank you. Title meaning. The title Noli Me Tangere draws from the Bible, specifically Jesus' words to Mary Magdalene in the Gospel of John, meaning touch me not. So, kaning title ng Noli Me Tangere sa novel ni Dr. Jose Rizal, ang kaning touch me not, morning katong after sa resurrection ni Jesus Christ, morning yung words ni Mary Magdalene, katong yung phrase nga, touch me not, I am not yet ascended to my Father. Sa kaning phrase, gihimo ni Rizal as a metaphor, gigamit niya as a political o social issues diri sa tuwang nasod during sa mga Spanish colonial rule. Rizal's vision. His goal was to awaken his countrymen's consciousness, inspiring them to confront and reform societal flaws. So, ang vision ni Dr. Rizal sa king novel nga Noli Me Tangere, dili lang dun siya basta kay novel nga mga fictional story lang, but also na say strong message nga makapapukaw sa mga Filipino during sa mga Spanish rule. Kay nakita ni Dr. Jose Rizal nga nagsuffer ang mga Filipino sa una sa mga corruption, abuse of power, ug mga social inequality. Then, dedication to the Philippines. The novel opens with a dedication, a mi patria, to my motherland, expressing Rizal's deep concern from the nation. So, kaning novel ni Jose Rizal nga Noli Me Tangere, na later dito nga gititul a mi patria, in English, to my motherland. Sa kaning later, gi-express ni Dr. Jose Rizal ang iyang deep love ug concern sa ato ang nasod,
gi-refer niya ang ato ang nasod nga a suffering mother with a social cancer. Ang kaning social cancer metaphorically gi-refer ni siya sa injustice or corruption and oppression during sa Spanish rule. So let's move on to the plot story of Nolimi Tangere. So this means kanang murag summary na lang siya sa novel or sa story. So the story Nolimi Tangere followed the life of Juan Crisostomo Ibarra, one of the characters sa kaning novel. So let's start with Ibarra's return to the Philippines. Juan Crisostomo Ibarra returns after studying in Europe. So si Ibarra nibalik siya sa Pilipinas paghuman niya eskwela sa Europe. Actually si Ibarra ni eskwela siya sa Europe og 7 ka tuig. Yes, 7 years. And then Kapitan Tiago host a welcome party for him. So sa iyang pagbalik gihandaan or gipangandaman ni Don Santiago de los Santos, or commonly known as Kapitan Tiago. Mausad ni siya ang kapitan sa barangay. And then let's proceed to learning about his father's fate. Ibarra finds out that his father suffered under the friars. So sa iyang pagbalik, diha niya naibaw-an nga ang iyang papa namatay hinungdan sa mga abusado nga friars. And he also found out that Padre Damaso had his father's body exhumed and moved to a Chinese cemetery. So naibaw-an niya nga ang patayng lawas sa iyang papa gipakubkob ni Padre Damaso, gipabalhin dito sa Chinese cemetery. And then next, Ibarra's school project and conflict with friars. So Ibarra wants to build a school to help his town. So si Ibarra ganahan siya magpatukod og kaulingon nga eskwelahan. Mausad ni ang pangandoy sa iyang papa nga makapatukod og eskwelahan. As also Ibarra believed that education is the key to his nation's progress. Mao ni ang iyang giingon. Maong gusto siya nga magpatukod og eskwelahan. And then next, Elias, a boatman, warns Ibarra to his actions may anger the friars. And then Ibarra is almost killed but Elias saves him. So si Elias, so sa kana laging nakapatukod na siya sa eskwelahan, murag gikasuyaan siya ba sa mga friars. And then si Elias, a boatman, kana siya matawag ni siya fisherman or basta boatman, kanang mura siya traveler ba. Most of his days kay naaragid siya sa dagat, mura siya traveler. Si Elias mao na siya katong gingon ako nga murag traveler. Iya giwarningan si Ibarra sa iyang mga actions. And then si Ibarra gitangkaan og patay tungod lagi sa kanang gikasuyaan siya, murag gipapatay yung siya ba. But Elias saves him. Yes, giligtas ni Elias si Ibarra. So next is conflict with Padre Damaso. At a luncheon, Damaso insults Ibarra. So mao to, after sa pangitabo nga hapit namatay si Ibarra, nag-organize siya luncheon or kanang social gatherings or kanang salo-salo man siguro sa atoa. And then nikalit og buto si Padre Damaso nga wala man unta gi-invite ni Ibarra. And then in anger, Ibarra almost kills Damaso, but Maria Clara stops him. Sa katulaging pang-insulto ni Padre Damaso ni Ibarra, si Padre Damaso hapit mapatay ni
Ibarra gitutukan siya og kutsilyo diri sa liog. But in mao to Damaso ang delegay. But Maria Clara stops him. So mao to hapit niya mapatay si Padre Damaso. Pero napugnan ni Maria Clara. And then later, Damaso then forces Kapitan Tiago to stop Maria Clara from marrying Ibarra. So mao to giingnan ni Padre Damaso si Kapitan Tiago, ang papapapa ni Maria Clara, nga dili idayon ang ilahang paghigugmaay, like kanang murag undangon ba ang ilang paghigugmaay yan ana. And then wa man shit. And then next is Ibarra's arrest and escape. So Ibarra is blamed for a revolt and gets imprisoned. So after that, narestos or napriso si Ibarra tungod atong pagtangka niya nga pagpatay ni Padre Damaso. And then napasingilan sad siya nga nag-revolt do siya, or kanang revolt means nagrebelde. Mao napriso siya. And then next is, with Elias' help, he escaped and visits Maria Clara. So sa tabang ni Elias, nakatakas na po si Ibarra, and then adto dayon niya si Maria Clara. And then it is while nagkaisturahay sila ni Maria Clara ug ni Ibarra, it is revealed that Padre Damaso is Maria Clara's real father. So ang tinuod gid di ay nga papa ni Maria Clara is si Padre Damaso, katong hawd kaayo, katong friar, di gid di ay si Kapitan Tiago. And then let's proceed sa Elias' death and Basilio's future. So people think Ibarra is dead, leading Maria Clara to enter a convent. So abi sa mga tao nga patay na gid si Ibarra, kay naman to'y ginungog-dungog or mga rumors nga naoday na pusilan, and they thought na si Ibarra. But ang tinuod gid di ay si Elias gid di ay ang napusilan. Mao na ni, Elias is actually the one who gets fatally shot. Si Elias gid ay napusilan. And then before dying, Elias tells Basilio, a young orphan, to find Ibarra's treasure and use it for education. So wa pa namatay si Elias, na siya ay bata nga namit, which is si Basilio. Mao na ni siya ang anak ni Narcisa, or commonly known as Sisa sa No Limit Hungry nga story or sa novel. And then mao to ingnan ni Elias si Basilio nga ipapangita niya ang mga kayamanan or mga treasure ni Ibarra para gamiton sa iyang pag-eskwela. So I think diha ra natapos ang story nga No Limit Hungry. And I hope na may nakatunan sa among report.